إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه أجمعين ولسائر جميع الأولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Bapak Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Al-Dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Syekh Muhammad bin Abdul Musa Al-Bani Al-Madani Syekh Muhammad Amin Al-Bani Al-Madani Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'in Al-Umri Syekh Ismail bin Idris Al-Rumi Syekh Salih Al-Fallani Syekh Muhammad bin Salah Maulaya Syarif Muhammad bin Abdullah Al-Dawlai Syekh Abil Usman Sa'id bin Qudurah الشيخ ساحر بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقيم الشيخ البرهان القرقسندي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخاتم أبو الفتاح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي القضاء أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني جميع مشايخ الشجال لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم الرحمن اللهم لقد حقهم على نفسهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم
عليهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالقول فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلين فكذبوهما فعززنا قالوا قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أدرانا بشيء نكتب إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن تؤمنوا وما أنتم قوم مشركون وجاء من أقصى المدينة المنصرة قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسمعون غيره وهم مهتدون وما لي أعبد الذين أمروا إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يحب الرحمن بذر سواء يحيي ولا يعصون شيئا ولا ينكرون إني لأغفر ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من عجيب بالسلام إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون يميل إلى منظرون وآية لهم الأرض ليست فأحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سخيه ومن أزواجه لا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الغيب أنهم يخبرون وإذا هم مشركون والشمس تجري لمستقر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالقديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسابق النهار يسكن في بلده يسمعون وآية لهم أن حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا نغرقهم ما هم يؤمنون إلا رحمة منا ومتاعا للحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما شاء الله أكبر إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يذكرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا بجوارهم يرجعون ونفخ بالسور فإذا هم من الأذان إلى ربهم يسجدون قالوا يا ويلنا قد بعثنا من قبلنا ما جاءنا إن كانت لا صيحة واحدة فإذا هم من واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم يسجدون يعلمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم والمجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم الذين استوى وإذا كنتم تقولون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مطيعا ولا يرجعون ومن نعمره ننكره في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما يلقينا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر عنها وعلى الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مغرقون فلا يصدق قولهم إنا نعلم ما يسر الله ولا يعلن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا رصيد مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو ويحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. 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 Ujib nasar lisyifa lah halaman 20. Ujib nasar halaman 20. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم بصفة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبقدرتك لإنتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اهتمى ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع
البأس يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه أمر المتمردين من الملوك والأكاثرة أن تجعل كيد من قدان في نهره ومكر من مكر بنا آجدا عليه وخبرة من خبر النوافيه وفيها ومن نصب لنا سباقة القلاح اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومسالا فيها وأسيرا لديها اللهم بحمدك اكفنا العدا ونقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عاجلا نكرم لهم بالعمر والغلا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم كل حدهم وأقل عدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلكهم ملاذ الإيمان وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته على أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم لا ينصرون 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 الله بحق حميم عز القار اللهم 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 بحق حميم عز القار حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا في مرادنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمان الرجاء وفوق الأمل اللهم يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من رحيل تسبيح يونس مما نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تحيينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غالة الأرحام وابتعدت على ما أقرب الشيء غالة الله يا غالة الله أوصر سير مسرعا في حل ولدنا يا غالة الله سعادون وجاءوا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا عليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطعنا بالقوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قائل الشهيد الشيخ أبي الأشن الشجري أن تنور قلوبنا وأن تصلح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميع كما سترنا سنوات الفراعنة اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الحزب وببركة خير الشهيد الشمال أبي الأشن الشجري أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبين سدا اللهم إنا نسألك ببركة الشهيد الشيخ أبي الأشن الشجري وأن ترحمنا وتغفرا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا للشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة لذوات الشهيد أبي الأشن الشجري ولأتباعهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لروح عبد الحامد عبد الحالم الداري الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وأشهر والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى القبر ربنا شهد القادر جلال وقدر ربنا قسم الأرمدان ثم إلى أرواح شمام الأس بن عبد الله ثم سيد بن عبد الغالي ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين وببركاتهم ونفعهم وأمدادهم ولحظاتهم لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجلبه منه إلى بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم الباهية السنية وأصلي وأسلم على من سجل له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعه من كل نبي النور. فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ذكر الأولياء تنزيل الرحمة وتنزيل البركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada saat malam hari ini kita membaca pertama ini yaitu munakib aulia Allah subhanahu wa ta'ala, di mana bahwa setiap dibaca munakib aulia Allah atau riwayat kehidupan para wali Allah itu akan mewajibkan turunnya beberapa rahmat dan beberapa barakah, baik yang bacanya atau orang yang hadir mendengarkannya. Maka oleh itulah kita yakin dan kita sudah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran itu bahwasanya para wali Allah itu mereka itu mendapat kegembiraan hidup di dunia dan mendapat kegembiraan hidup di akhirat. Jadi mereka itu mendapat jaminan Allah. Maka itulah mereka itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala itunya sukanya mati itu sama sukanya hidup. Mati pun mereka itu adalah syukur, hidup pun alhamdulillah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah. Perhatikanlah oleh kamu firman Allah, sesungguhnya para wali Allah itu, yakni orang yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu kemuliaan, atau kita itu adalah karamah. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun, mereka itu kada merasa takut dan gentar hidup dalam dunia ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, siapa mereka itu? Ialah orangnya itu penuh imannya dengan Allah dan penuh takwanya dengan Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah, bagi mereka itu mendapat kegembiraan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, itulah artinya wali Allah ta'ala itu. Maka oleh itulah orang membaca riwayat kehidupan beliau itu wajib turunnya rahmat. Kenapa? Jadi wajib turunnya rahmat karena nang kita bicarakan, nang kita baca, nang kita hayati, nang kita mendengarkan nih, kemudian kita kawan mengamalkan adalah sesuatu orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Jadi Allah menurunkan rahmat dan barakah di tempat suatu saat dibaca munakib aulia Allah itu.
yang kita baca pada saat malam hari ini munakib Qutbur Rabbani Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Sebahagian munakibnya menyebutkan bahwa Sayyidi Syekh Muhammad Seman itu ahli dalam ilmu syariat, ahli dalam ilmu hakikat, ahli dalam ilmu ma'rifat. Ya kita tuh ilmu syariat itu ilmu fikih, ini ilmu zahir, ilmu nang menyampaikan supaya dalam amal ibadah kita itu diterima oleh Allah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah ini fikih ampunnya itu yang mengatur secara zahir. Wat tariqat ini adalah makrifat atau kita mengenal kepada Allah. Wal hakikat ini hakikat, ini tasawuf. Dan kita pembersihan batin. Ialah tetap tasawuf ilmu batin. Beliau adalah kutub di dalam negeri Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai aja beliau menjadi aulia Allah. Karena beliau ini lengkap jadi kita tuh ilmu. Jaga ibarat tukang lengkap alat. Nah, jadi begawi itu nyaman bahasa kitanya. Orang lengkap ilmu kan begawi itu nambah amal ibadah itu nyaman. Tahu bahasa kitanya. Jadi kada meragukan lagi dalam kita ngarannya nih bahwa beliau ini sesuai aja menjadi kutub atau menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa Anda ziarahkan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarah itu sia-sia jika Rasul pada zahirnya sekalipun. Setiap orang berziarah lawan kuburnya Rasulullah minta izin dulu lawan sidin. Amun kada minta izin, ziarah itu sia-sia jika Rasul pada zahirnya sekalipunnya berhilang. Tapi yang kada minta izin lawan sidin, lawan apa Syekh Muhammad Seman ini orang yang berziarah itu kada sah bahasa kita. Nah, jadi ini satu pertanyaan, wah ini Pang Sidin wafat, nah kayak apa? Nah maka disinilah suatu ilmu menunjukkan dalam kita, amun kita berziarah ke makamnya baginda Rasul di dalam masjid itu, kita apa dulu ziarah dulu kita ke baki. Kita yakin bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu tetap hidup. Mereka itu hanya berpindah aja kita dari alam yang zahir ini kepada alam yang gaib. Sesuai dengan hadis Rasulullah, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin baya habbatan naqra wan nahimu sarmada. Hai para nabi dan para rasul, para aulia Allah, kami dijadikan adalah kekal. Hanya kami adalah berpindah suatu tempat yang zahir ini kepada tempat yang gaib, tempat yang kada kita ketahui. Jadi mereka itu kekal dijadikan Allah. Jadi nang mereka itu wafat itu berpindah bahasa kitanya, pulang ke rahmatullah. Arti pulang itu bahasa kita balik. Asal kita dijadikan Allah, kembali kita kepada Allah, pulang kepada orang yang menjadikan. Inilah nang hidup selamat di kita dunianya dan akhiratnya. Amun kita dijadikan asal dari tanah, kembali kepada tanah. Na'udzubillah. Nah jadi kita, Allah yang asal menjadikan kita kembali kepada Allah. Allah yang menjadikan kita, ini yang selamat, ini yang nyaman jadi kita. Muridnya ke hadrat Allah Ta'ala itu ngarannya pulang ke rahmatullah, kada mati. Kan mati itu sakit, makanya berdatang kena akunnya mati. Mati itu kan binatang. Nah, manusia ada seperti itu. Bila manusia itu wafat, pulang ke rahmatullah, sesuai dengan benderanya itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ia dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah mereka itu. Kada mendapat siksa kubur, kada mendapat siksa di alam barzakh, kada mendapat siksa di alam akhirat. Mereka itu selamat. Dengan sebab ilmu dan amal mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu yang tidak diberikan kepada orang yang lain, siapapun dia orangnya. Kayak apapun orangnya, ini ada besi ilmu diamalkannya. Karenanya ilmu itu belajar atau yang mendengar atau yang bertakun sesuai dengan Al-Quran, hadis dan ijma ulama.
sebagaimana kan amalia kita nang tertara 4 nang semalam itu kan sudah kita baca semalam rasanya. Nang 4 itu tertara di dalam Al-Quran. Nang pertama zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak di Al-Quran tentang zikir. Pertama kalau semalam, nah kemudian kedua itu tasbih. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi usabbihu subhanaka. Nah sampai seterusnya bukratan wa asila. Itu tentang tasbih. Itu dalil ataupun di kita suatu adalah kenyataannya di dalam Al-Quran. Di dalam hadis pun mengatakan juga ada tentang tasbih itu. Maka oleh itulah kita mendengar dan kita menghayati tentang cerita adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kan Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, oleh iwak. Berapa lawasnya sini dalam parut itu, jangan pun istilahnya buruk mati aja kada. Apa sidin? Sidin membaca tasbih. Yang tasbih Nabi Yunus sudah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan tasbih Nabi Yunus. Nah, kesimpulan tasbih dari kita yang paling afdal menurut ulama-ulama kita sesuai dengan hadis Rasulullah. Yang paling afdal itu adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Isra, siapa Muhammad yang membaca tasbih sekali di dunia ini, Allah menanamkan kebun di dalam surga. Kan sekali aja tak. Mungkin kita banyak, nah, itu dalilnya. Jadi orang mengucap tasbih itu kita sudah tahu maklum, kita tahu bahwa itu artinya ada dalilnya sudah. Kadang kita belajar menjadi ilmu lawan kita, lalu kita amalkan. Nah itu ngarannya orang beramal dengan ilmu. Ada pula guru murabbinya menuntun secara rohaniahnya tasbih. Kemudian sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Innallah sesungguhnya Allah. Tursarku innaja aku syartin. Innallah wa malak sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi mengucap salawat lawan nabi. Allah, malaikat mengucap salawat lawan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ucapkan oleh kamu salawat dan salam atas Nabi. Nah, kita disuruh mengucap salawat Allah kepada Nabi itu menurunkan rahmat. Salawat malaikat kepada Nabi itu memintakan ampun. Salawat Nabi lawan kita memberikan syafaat. Nah, itu tuh. Nabi pun bersalawat juga, salawat Nabi itu memberikan syafaat lawan kita sebagai umatnya. Istighfar. Banyak di dalam Al-Quran itu. Fastaghfiru rabbakum innallaha yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai ghafurur rahimah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Itu dalil. Nah, 4 ini kalau semalam sudah kita bicarakan sudah semalam deh. Kita ulangi ya. Jadi supaya kita gemar untuk mengamalkan. Mengamalkan supaya kita gemar, supaya kita rasa gembira mengamalkan, kan kita tahu fadilatnya. Allah menciptakan nih Lauhil Mahfuz itu kan ada mempunyai tihang. Kursi ada Allah mempunyai juga tihangnya. Untuk 4 juga. Nah, Allah menciptakan daripada asmanya, sifatnya itu terjumlah juga kepada 4. Kan sifat Allah itu semuanya itu berapa? 50 aqaidul iman. Kalau telah lawan apa? Pertama, na wajib, na mustahil, na harus. Nah, berjumlah 41. Itu sifat-sifat Allah yang kita kenali. Nang 41 jumlahnya
4, nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Allah pulang menciptakan sifat-sifat Nabi itu 4. Sidik, amanah, tabligh, patonah. Nah harus 1. Nah yang mustahil 4 lawanannya. Nah 4 kala kita pun dijadikan oleh Allah dengan sebab 4 juga. Kita lahir pun sebab 4 juga. Apa yuk sebabnya kita lahir itu bisa keluar dengan sebab adanya 4 itu. Camariyah, Tambuniyah, Uriyah, Tambuniyah. Nah itu kalau kita nih hidup kita dengan sebab 4 juga. Banyu, api, angin, tanah. Nah 4 juga. Jadi walhasil aja jumlah keseluruhannya itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nang 4 ini bahasa kitanya nahap. Nah, tadi bisa akan tajungkang tuh kursi 3. Tajungkangnya tak 4 nahap bahasa kitanya. Nah, jadi pula sahabat fadilat orang mengamalkan itu karena ada dasarnya Quran, hadis dan ijma ulama. Orang itu pasti akan mencapai suatu keistimewaan. Nah, tetap pendirian. Nah, menjadi guru bahari ini sini untung benar nyawani. Mungkin aku bahari sini untuk sampai berapa puluh tahun hanya dibadahkan guru. Kayak itu jasidin telah. Hanya tahu kita. Nah, apa kita kada tahu biasa bilang kita bisa baca dikit, tapi kita kada tahu asal usulnya tuh. Kada tahu kita kayak apa. Jadi bahwa 4 ini kan yang kita disuruh, nah makanya itulah itu ada mafhum di situ nang simpan suatu rahasia Allah masalah ilmu. Nah itu tuh jadi kita amalkan berapa pak sehari ini lah. Padahal kita disuruh apa? Wuduwan asyian qiyaman wa dan wa ala dzunubihim. Disuruh kita asyian apa pagi dan sore berdiri atau berduduk atau berabah kan. Banyak kita garing berabah pun boleh. Membaca itu kalau orang salah berudu dulu ada praktis bahasa kitanya. Ya kayak orang pamilu itu yang umum langsung bebas dan rahasia. Nah sama tuh. Jadi ada mengandung rahasia itu pun kita amalkan itu. Nah itu dapat kita sesuatu karena ilmu laduniyah umuman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu laduni. Jadi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila bi ilmihi 'allamahullah ilmu ma lam ya'lam. Man amila siapa nang beramal lawan ilmunya ia amalkan. 'Allamahullah ilmu ma lam ya'lam. Allah melajari ilmu nang inya kada belajar. Nah, diberi oleh Allah dilajari ilmu nang kada belajar. Berarti istimewa itu telah itu dinamakan ilmu ladunia. Ilmu ladunia kita sehingga orang itu menjadi sesuatu kemuliaan. Hidup di dunia, hidup di akhirat menjadi mulia. Kan para aulia Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu bahasa kitanya kada tapi susah payah. Amal ibadah tuh baca munakib-munakibnya lah. Ini munakib ini kan amalan-amalan sidin nih kan kita sampai ini kita baca nih. Banyak cerita-cerita di sini tentang masalah adalah yang pertama dulu akhlak kita. Si ini tabiat sidin nih kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Itu tabiat sidin. Dan sidin kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh dan kepada orang fakir dan miskin. Sidin bahasa kitanya kasih sayang. Dan lagi pula suka berkhidmat kepada segala yang datang jarak ke kuburnya Rasulullah. Ini ngarannya akhlak juga nih. Baik karena datang ke orang yang alim ataupun soleh dan daripada segala orang awam ataupun khawas siapa aja. Masa kita bailang sini bailangi orang datang dari kubur Rasulullah. Dan adalah tabiatnya ketika masa kecil ini sampai kepada hati mursyidnya. Lagi pula sangat memuliakan akan ibu dan bapaknya. Ini akhlak juga ngarannya. Memuliakan lawan ibu dan bapak kita. Kenapa yuk tafsir itu? Wabil walidaini ihsana. Ya. Lebih lagi kan Allah memulai ayat nih. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Istimewa Allah memulai ayat nih. Wa'budullah sembahlah oleh kamu lawan Allah. Nah,
Wala tusyriku bi syai'a, jangan engkau syarikatakan akan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah iya ngarannya nih, dan hendaklah oleh kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Itu kalau tafsir di mana-mana, tafsir Jalalain kah, tafsir Munjid kah, tafsir Jaidun kah, itu enggak ibu dan bapakmu. Ibu berdahulu. Kenapa jadi benar? Karena jasa mama itu aja lebih banyak pada jasa bapak. Ayolah mama kita tuh mulai anak mahamilakan kita nih, bahkan mulai nikah kasihan si Din. Lagi wayah ini Pak kawin rumah barat kepala, nampak dia kepala kambang, kasihan tak palu-palu. Nah itu kalau kan penderitaan juga ngarannya, itulah itu ngarannya kesenangan dibalik daripada apa, penderitaan. Senang kalau orang kawin tuh, siapa yang anak kawin tuh lah, perasaan orang normal itu pasti lah. Abang orang tuh ada anak kawin gak ada liur ngarannya. Dah itu tuh kenapa yuk jadi kayak itu kita hendak, itulah memang takupannya. Malam di bawah panggulan. Ya senjawab aja kan. Ada juga kan di bait itu ada juga hasrat, hasrat cita-cita tadi. Nanya niat kalau dulu kan yang digawe dulu niat dulu tuh, niat kita. Nah apakah amalan kita lah niat dulu akan karena mana bahwa hal yang demikian itu Allah menciptakan kanlah di dunia ini zaujain itu dua-dua, langit dan bumi jauh antara ada orang ada begini orang lelaki. Di antara daripada itu adalah ganjil. Antara langit dan bumi ini ganjil nih. Nah, antara dunia dengan akhirat ganjil. Ini kita ini kan masuk ganjil. Antara laki-laki dan perempuan tuh ada ganjil, banjir. Itu ganjil tak? Banjir tuh ganjil. Jadi itulah artinya kemahabesaran Allah menciptakan itu agar bisa kita kenal bahwa Allah tuh qadirun ala ma yurid. Allah tuh maha kuasa apa yang ia kehendaki. Terserah kepada Allah. Makanya kita ini bersifat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suatu fadilah juga itu adalah anak orang yang rajin nih membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang mengamalkan itu nah sedikit la haula wala quwata illa billah. Malaikat yang bernama Azrail itu amun hendak mencabut kita tuh minta izin dengan Tuhan dulu. Ya Allah, ulun karena munnya inya surang mencabut memang kan sudah tertentu kita nih tanggal anu, hari anu, jam anu kita mati. Itu kan sudah ada catatannya itu. Ya kan malaikat itu mencabut-cabut aja lagi, tapi kalau orang nama amalakan itu, ya kadang berdua dicabut dulu. Dan memangnya kena kawa juga mencabut tuh kena kawa, kamu kadang minta izin dulu untuk Tuhan. Aja Tuhan hadang dulu, jangan kesebarang cabut itu. Nah lalu meninggalnya orang tuh ingat lawan Allah. Nah bahasa kitanya meninggalnya itu apa, bahasa kitanya batu makninah kayak itu adalah. Jadi kada sakit matinya itu diiringi oleh apa, rahmat Allah serta apa, petunjuknya. Nah itu tuh jadi orang mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedikit lah apa aja la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah mana itu fadilahnya itu kan ada. Jadi tabiat sidin ini, kelakuan sidin sangat mencintai sidin lawan mama lawan abah. Nah mama kita tuh kan menghamilakan kita. Sebelum hamil tuh hanya anak hamil kan orang beliur dua. Untung-untung sin mengidam buah-buahan. Bayangkan sin mengidamlah kukus kendaraan. Ada orang mengidam kukus kendaraan itu. Ada orang mengidam batu, tungku dapur tuh. Diikut, kerapuk. Apa sih tungku dapur hapuk per kacang. Nah karena liur lah karena kawai. Ada lagi orang mengidam sabun sungai. Apa sih di sabun sungai hapuk bergula coklat. Nih karena liur lah. Nah itu Tuhan berarti penderitaan tuh. Maka sambil sehari sambil berkancang.
sampai 9 hari caket sidin mata ke atas. Segera melahirkan anak. Sidin berpikir secara manusia. Kayak apa aku di sini melahirkan anakku nih? Kenapa sidin berpikir? Sidin secara manusia berpikir. Coba lihat akan masuk 3 on keluar 3 kilo. Berat banget kalau tuh harus sesuai lah luangnya keluar. Sidin berpikir kayak itu. Karena mikirkan itu kudrat dan iradat Allah. Kekuasaan Allah dan kehendak daripada Allah. Itu kan kehendak Allah, makanya kehendak abah dan mama Bang. Mama biar hendak lah. Mun Allah kan menghendaki kan menjadi. Ya ada juga orang yang kehendak. Ulah dia harus berpikir hendak hamil. Sekalinya harus hamil. Iya aja nak kehendak tapi Allah hendak jadi. Makanya guru nang orang ngaran nang subur nih para nakan. Jangan pun sini nyentuh tali subur kita buat jadi. Ini boleh lucu lah. Mbak Allah menghendaki tadi. Nah, Pak artinya nang itu aja. Nah, si dan nang kata pacul selawar kawalah. Mali. Tidak kawa. Itu apa sih kita kata-kata apa? Mau boleh. Nah, istilah di dalam balaghah itu apa ya? Wa itlaqul juz wa iradatul qaljar. Nah, ya itu tuh. Nang dikehendaki kan juznya juga. Tapi harus dipacul selawar. Nah, itu tuh. Jadi tumpuannya kasih lawar situ bahan dikehendaki. Tanya selawar itu Bang syariatnya. Nah, itu terlalu mantiknya mantap juga deh. Untuk pinggir Jawa guru Saja tetap nyaman kan. Makanya ibu itu jar bila melahirkan sampai nih 11 ikung nih lapas siksa kubur. Nah, itu tuh dan dapat jaminan Allah itu jar sampai sekali lainnya Pak 3, 2 cukup. Nah orang bahari kan sampai 15 anak. 13 bahari itu kenapa ini kada habis. Bahari itu orang keyakinan aja bahari. Nah kayak nanti apa bahari di mata pura itu ini menjual ubat. Jadi sidin ada di Al-Quran itu sidin kabi. Mana curang kabi tidak ada curang lihat itu ada di sidin. Kalau orang membaca itu insya Allahnya nggak mau jadi. Mana aja ayatnya ada tabat tiada. Kita tabat tiada aja. Jadi sudah halal atau pilih murah sih semalam. Tetap murah. Ini merulu juga. Al-Quran di orang kayak itu. Sidin bejor nggak tuh hal pernah ada tuh bisa bahari kan kota Purato. Orang guru Ahmad Jaya itu sidin. Orangnya lalu dia mereng jurakan sidin. Orang nih lalu di halaman rumah sidin ada di muka di santak bajunya. Aro datang ke sidin luluy namanya sidin iblis berpikir di situ. Kita di baca banyak udah santak itu nah. Atau nih kita baju kan apa anu ampai aja kita apa bahasa sempit nih di luar. Datang sidin angkat sidin ke boleh namanya wajar kalau pater. Iblis bersangkut di situ aja sidin. Kayak itu orang berhiritan datang ke sidin. Nang sidin yang berhiritan aku tahu tahir dia wajar. Ayo lalu bau aja sidin. Kayak cuma dia amat jaya orang sidin bahari itu. Sidin berjalan mulai riam kiri itu ke Matapura itu berapa langkah ada? Sampai ke Matapura apa di pihak dikimpi surang ban. Ada orang masyarakat makan bahari itu bedang kada kayak ini Pang. Jam 10 hampir dah makanan dah. Bahari jam 1 ada hampir ya. Makanan keduanya boleh. Harus kimpi surang. Sidin bacaannya keras sidin. Orang ini kafir aja sidin. Sidin tuh kayak ase ini baca sidin. Nah kayak itu tak. Nah sampai sekali pembakaran nih bukannya kayak itu aku malah harus dibisurak banget. Kalau kau masyarakat anak bulik kalau sidin sokat dari ceramah jadi dia langsung aja sidin. Anda tetap bulik makanya sidin nyopang jarum cuma pengen bulik tempat jauh bulik. Nah itu perjuangan bulik kalau ada pembatalan sini. Tahunnya juga akhirnya dia berani kan. Ya kan pengajiannya kan Polri itu sehari dimiyati itu ya juga tuh dulu. Akhirnya apa? Belikan. Dia tak presiden. Yang dulu ya. Cuma tuh di jalan ulang Pak Guru aja sini nyawa. Zaman aja kan presiden. Udah menunjukkan jalannya presiden. Nah, udah mulai kita boleh jalan-jalan. Maka dalam parah, jalan buk parah. Kada paling-paling suka
pada rumah orang tuh ada 120 meter. Timbul kelihatan bumi selamat tarang. Baguru tuh tarang tuh mana kampung apa itu? Bumi selamat di sini. Hah? Iya lah ya. Nah, tuh berjalan sampai ke bumi selamat nyampe ke rumah undakan dulu. Ternyata anu kantan sinor kan nyawa di sini. Lalu kami menyewa kantan sinor itu bahari. Coba si dinta. Batak esok siang kalau batakon ibaratkan Mbak 4 ini kan ada pisah nih. Kan ayah itu nya ke keraton sana demi itu ke keraton situ juga. Nah kan itu aja Ramli, guru Ramli itu. Nah, padahal kita kan ke atas sinor. Si Dini di atas sinor juga rumah bini si Dina anu. Bini yang tuh hari keraton. Dia bahkan di keraton di Pesayangan. Nah itu dulu rumah si bini si Dina anu. Ya sudah kalau dua video. Dua bini si Dini. Dia terserah si Dina itu gimana lah. Kamu labu pesawat. Lapangannya 2 bisi. Nah, siang esok tahun sidin kalau namanya berkisah aja. Mau kita kada di atas orang bulik kesupan kan kita di sini. Nah, gitu anu sidin kalau telah nah itu kan apa sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan jadi. Sama juga nah seseorang pengarang setan Sen Qadri itu ini jangan coba-coba bajalan itu sebanyak sidin surban yang bawa tuh barang yang padang landas itu banyak baat sepeda sebuah orang berdua di atas surban yang bawa barang iyalah kan orang bahari itulah dari keyakinan orang bahari itu makanya sin baca tabat dia ada tadi kan saya yakin saya tabat juga akan jadi ada panglima bahari lah di kalayan untuk sini cakau udah sini tampilin punya sini bujuran sini tuh orang kan gelar panglima karena jadi panglima sini makanya itu kalau kawan di sini tuh belah sini sangit di sini tampilin temen bujur siapa ada pilih bulu sini tuh biasa aja direndam orang seminggu dalam karung bah di bungkarung itu ada enggak sih seminggu makan apa ada di bubanya di orang dalam karung ada karung balik karung bunyi ini tuh ya lo kamu pada gula bahari itu ya lah Awalnya ima istilah itu mengalahkan sidin tuh nah kayak itu kalau jadi kayak petakon bilang kayak panglima mau anisi melulu muda aja tadi doang pian itu pak kelakuan di apa malampian di sini di Quran juga di sini sini timpa sungai apa tumbak orang tuh kan apa sih mantol aja soalnya apa isin qul wallahu ahad di sini di hati tahan dipukul tahan dipahat di sini di sini apa misalkan tahu pak lain sini bandahan kayak itu nah yakin akan nyawa aja sini kayak itu nah kayak itu lah nya sambung aja kalau Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad di sini nah kayak itu orang bahari lah yakin tawaran ini jadi orang bahari lah batas tuntut Sulaiman ya batasikan lepak kantor perutnya nyaman bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tatulan kalau nang bayi itu kan ngalih kalau itu dikatok sidin kayak itu lah apa nih orang bacaannya nyaman banget itu aja sidin supan aku sidin soalnya itu aja batas tuntut Sulaiman ya sidin batasikan lepak kantor perutnya nyaman bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hari. Nanti para aulia Allah itu sebagian akhlak tingkah laku sidin itu adalah sangat memuliakan ibu dan bapak. Lagi pula maka kamu syahadatil wujud dan muraqabah dan ibadah yang kebanyakan daripada adat dan melawankan hawa nafsu yang daripada yang halal sekalipun. Jadi mereka itu waktu musyahadah lah. Musyahadah itu melihat sesuatu barang yang dilihat selalu ingat kepada wujudnya Allah. Nah, kata kalau itu musyahadatil wujudnya dan muraqabahnya mengintai. Arti mengintai itu kayak apa gitu supaya gerak diri kita ingat lawan Tuhan. Nah, kayak itu kayak apa? Nah, itu mengintai ngarannya. Bergerak berdiam, bangun, guring kayak apa supaya ingat lawan Tuhan, jangan sampai lepas nih. Dan ibadah kan umum banyaklah. Dan melawannya sin daripada hawa dan nafsu sidin hingga sekalipun daripada yang halal. Dan tidak tidur para wali mana itu sulit ahli wali apalagi dibantar oleh orang tuanya ketika dia anak tidur kalau kasar sebagaimana orang yang sakit.
Dan apabila dekat sahur maka bangunlah pada tidurnya, lalu ratib sahur kemudian dia sholat subuh berjamaah dengan orang yang banyak, lalu beratib subuh hingga terbit matahari, manakala terbit matahari mereka itu singgah dan maghrib yang sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai 1/4 hari maka bangkitlah beliau sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat dan tabi abda dan 8 rakaat, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan lagi radhiyallahu anhu itu memperbanyakkan puasa sunat dan memperbanyakkan riyadhah. Ya, jadi kita latihan dan menjauhi pada jati dunia pada yang halal sekalipun, maka segala tersebut itu adalah hanya masa kenyang sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tua masuk ke dalam sinuan yang di tempat makan makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tua yang tempatnya makan itu seolah-olah beliau kali makan roti dan gandum, karena kesedikitan makan. Khawatirlah Mama Sidin melihat si Saman ini keadaan makan tapi makan. Kan secara manusia sini wajar aja. Bila orang tua kata tapi ketujuh lagi lo nasi atau para pembebet lima tak ini anggapan kita lah kan mati itu para orang tua bila kata ketujuh lagi lo nasi ini anu kita secara manusia. Ya Sidin kan sebagai manusia khawatir Sidin melihat anak disayangin nih, ditakunakan Sidin dengan guru si Saman pada waktu halus beliau belajar baca Al-Quran. Belum habis pertanyaan, ibu si Saman ini menanyakan hak ewa si Saman, langsung dijawab oleh guru Sidin. Jangan engkau takut akan anakmu si Saman itu kada sabda ragu lagi bahwasanya waliyu min awliya Allah dan tidak khilaf lagi di antara segala ulama. Guru Sidin, ulama-ulama mengatakan bahwa Syekh Muhammad Saman adalah wali. Jadi kada ragu lagi dalam kita menanya. Ayo guru Sidin. Kemudian ulama-ulama pada saat itu mengatakan sintua wali. Jadi guru Sidin disar wali juga lah. Tahu ya. La ya'riful wali illa wali. Kada akan bisa tahu seseorang itu wali kecuali dirinya itu wali. Kenapa? Karena orang wali-wali itu ada suatu saat yang dinamakan malam rahab. Ra'yatul lail ya. Malam adalah kelapangan dan kesenangan. Itu berkumpul ya para wali itu. Di mana ada Sidin itu kan di Mekah kah, di Madinah kah, di Mesir kah, di mana atau banyak kan itu aja cerita itu kan. Dan mereka itu bahasa kitanya turun naik aja Baitul Makmur ke dunia ini, turun naik aja orang nangka itu tuh nyamannya deh. Makanya kan kita mendengar cerita ada kalau Datu Sanggol itu kan Sidin dan Jumat aja sembahyang ke Makkah sana, ayo nyamannya nah boleh karena sudah salam hilang. Jadi kan waktu itu aja menurut riwayat nih lah apa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu Datuk Kalambayan nih sini kan di Mekah melihat orang ini berbuta ya palung karena mungkin Arab ini mesti orang Kalimantan nah ini bisa atau orang Kalteng lalu aja dilihat di sini kan salam hilang lalu para kisiden bahasa assalamualaikum assalamualaikum jadi waalaikumsalam sampaikan itu jadi nah bahasa rusung main ini nah lalu takon ini usapannya orang muara muning nah sakalnya apa Makkah sidin sembahyang berbuta nah itu menurut riwayat kalau ya bangka tandang sana akhirnya sih bertakon dulu aja musim apa ada kita di apa di Banjar nih di Kalimantan ujar sidin musim di Wadak ya kayak ini kalau di sini ada Wadak Batanam buah sudah dikira aja sidin di rumah karena meletakkannya kan rumah ikam sih duga bang insya Allah kan aku tahu aja sidin nah hilang sidin terima kasih aja sidin kita boleh adalah awas datang sini titikan di gedahnya di Makkah itu di Wadak nih titikan di gedahnya hah berarti kan selangkahan aja kira-kira itu lah itu kan menurut riwayat sidin tuh hah orang aulia Allah itulah Nutul Hajin ke bau bungkusan kemudian jadi waktunya lucu ya Allah nah itulah wali Allah ini nah jadi orang kau mensuhutakan deh apa antara ruh dengan jasad nah antara Allah dengan Rasulullah nah itu tak kemudian kayak kadang alih ini lah antara korikapi ini kan ada kalau anaknya di dalam lawan mamanya tuh bukan bercerai bukan bersatu tapi bilanya bersatu ya jadi kayak kalau sama juga kita nih dengan Allah
Bila kita ingat lawan Allah Ta'ala bahwa kita dijadikan oleh Allah, Allah merupa akan dengan sesuatu rupa lawan kita nih. Nah, lalu diwujudkan Rasulullah ke dunia sebagai contoh, sebagai contoh. Kayak apa kelakuan Nabi? Nah, makanya kita turuti. Nabi itu kan uswatun hasanah, orang yang paling baik kita menjadikan contoh. Nah, itu adalah Rasulullah itu. Jadi kita melihat cara Rasulullah, akhlaknya Rasulullah itu. Itulah kita mencontoh. Kawan, di mana aja kita mencontoh? Yang kita akan bertamu jangan dalam Rasulullah. Ya dari guru ke guru kita sebagai contoh. Makanya cermun orang tua alim pamalar belum lagi alim. Orang nih alim tapi pemalar. Pemalar apa? Pertama dulu qaulun ma'ruf. Pertama itu perkataan yang mulia. Itu ya. Sopan dan santun, selalu akhlak yang mulia itu dipelihara. Mulai perkataan, perbuatan, kelakuan lah coba sekitarnya itu dipelihara supaya mulia itu kayak apa? Kadang mau menyakiti orang sehingga selalu menyenangkan orang. Biar sini disumpahi asal jangan sini nyempahi orang. Biar aja dikuai asal jangan sini mengunyai orang. Biar aja orang sini dipindah orang. Biar aja orang bunguli sini tapi jangan sini membuli orang. Nah kayak itu sifat bukan aulia itu kayak itu. Jadi kayak apapun mereka itu kadang mendapat suatu kesedihan, kemalaratan kadang. Kenapa? Karena Allah mengganti ya. Sesuatu kebaikan itu pasti kebaikan. In ahsantum ahsantum, in asyatum falaha. Jika kamu memperbuat suatu kebaikan, aku balas ya Tuhan kebaikan. Wa in asyatum falaha, amun keberbuat kejahatan kau nikam juga ya Tuhan. Karena kamu tahu sudah. Nah, suatu kejahatan itu kan terlalu kita tahu. Lalu diri kita contoh kayak ini. Kan berdusta itu kan ada boleh. Kenapa dia kita berdusta? Karena kita tahu berdusta ada boleh. Kenapa dia kita berdusta? Nah, ya tetap itulah bahwa para wali Allah Subhanahu wa taala itu ya selalu dibasih kita menjaga dirinya dengan akhlakul karim. Nah, maka apa sesuatu dalam beramal ibadah kada berakhlak kada diterima amal ibadahnya itu. Sembahyangnya buka padanya besar itu sembahyangnya menurut syariat tiga orang mukim, orang nggak bermukim telah. Nah, orang mustautin itu kan kada boleh. Nah, amun sembahyang orang haum, orang sembahyang orang perang itu boleh tuh. Angkat takbir dulu baca Fatihah sampai ia kana bu ia kana sampai tembak dulu. Nah, setelah tembak kana sambung pulang. Nah, kayak itu tuh kan boleh itu. Nah, itu yang haum parahnya kan macam-macam sembahyang istisqa. Dan ada juga kan itu cara-caranya. Jadi itu artinya bagi ringan suatu syarat dan syariatnya itu. Syadan adalahnya Tuhan semua itu selalu zikrullah siang dan malam suka uzlah. Itu amalan sidin. Artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia masuk halwat dan melazimkan jarak kebakian di tempat pekuburan selesai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimana ada Rasul serta hampir mendatangi masjidnya pada tiap hari. Lalu beliau berzikir baca Quran pada tempat itu. Dan adalah hanya Raja Allah pada ketika bidayahnya pada penuh menjalin jalan tarikan dan hakikat beliau memakai pakaian yang indah-indah. Nah, beliau sudah bahasa kitanya di suatu tempat beliau itu sampai makamnya, maka beliau itu bahasa kita memakai baju-baju yang bagus-bagus karena pondasi sini kuat sudah. Kadang-kadang ujub dia semua takabur kadang lagi itulah nangka aku-akuan dia kita. Nah, memakai itu sini. Ini kita terkadang-kadang begitu minjam, selalu minjam, lah berjalan beinggang, padahal selalu minjam. Lah, baju minjam tadi dompetnya kosong. Kita nih agak bahasa orang kampung lah. Nah, harayan lah orang kadang-kadang tuh kalau baju nang larang itu selalu nang larang tuh baju-baju duduk kurang panjang banyak orang kayak itu tuh lah. Yang kita wah ini tuh bisa salah tangguh lawan bos nih salah tangguh bisa. Jadi ada orang tulangnya utas minum belinting juga. Jadi terus handap rumah hapin 3 buting. Jadi macam kita nih bisa ke busnya. Saklinya apa? Tadi itu busnya kocok aja. Ini berapa pasti benar. Kira bos soalnya harap
Karena cak nanau juga. Kayak gitu adalah. Ya Allah, kita itulah manusia lah. Ya kayak ini kan kalau balik tuh kosong. Nubay tergantar yang berdukar-dukarnya. Itu balik tuh bisik. Tanangin kata bunyi. Ya kayak itu tuh. Ada di Al-Quran umpama apa? Padi, benih. Benih itu kan masih bisi belum bertunduk. Kalau cagat, karena cagat pindah kuning, mancap nyasah nangatam misalnya hampa walala. Nah ya itu contoh itu adalah. Kemudian daripada itu sampai pada wasiat barang siapa membaca doa ini pada siap selesai sholat subuh empat kali berturut-turut ini saya mendapat martabat fadilatul khutbah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad, Allahumma rahmati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam empat kali berturut-turut kita baca sesudah kada dapat di salah-salah perkataan dunia. Kemudian lagi wasiat-wasiat hendaklah engkau memperbanyak zikrullah buduan asyan qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihi. Banyak-banyak berzikir di sini. Waktu pagi, waktu sore, waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berbaring. Merajakan syuhratul abadatul ibadatul dan murakabah. Dan memperbanyakkan membaca Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat beri bakat dalam hati dan menambah kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ngarannya adalah torika. Yang seterusnya kita berzikir pagi sore tadi. Kemudian kita solusi melajunkan syuhud pada tul apa sifat dan supaya pandangan suatu penglihatan dan pengrasaan kita mewujudkan suatu wujudnya af'alullah. Nah itu dinamakan wahdatul af'al. Wahdatus sifat ilmu asalkan dari segala sifat. Kan sifat itu macam-macam, roh abang hijau kayak itu sifat namanya. Sehingga kita kepada Allah memang perlakukan itu. Dan wahdatul zat mengasalkan dari segala zat. Banyak perlu zatnya kayak itu kayak ini nih. Padahal itu hanya satu. Nang mahajat itu hanya Allah. Allah menampakkan supaya kita bisa ingatlah untuk Allah. Nah kayak itu tetap. Dan muraqabah mengintai kita memperbanyak baca Quran salawat atas Nabi, menyampaikan istighfar, menyampaikan hajat, menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan. Baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat ini adalah sangat memberi bakat dalam hati dan menambah kekuatan mengajarkan ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah. Nah ini tarikat ngarannya. Barang siapa mengambil tarikat kepadaku yang maklum ini ya sih. Ini secaya. Nah, pasti didapatnya sama majub dan dunia ini. Majub ini diambil akal basyariah diganti dengan akal sifat robbani. Sifat basyariah itu kan ya kita manusia biasa, ibarat anak bujang bubudung ada yang olah dulu, menaruh pisangnya juga, atau nukar ada duitnya juga, atau ada orang berjual. Nah itu kan sifat basyariah, harus dengan syarat dan syariatnya harus ada. Sifat rububiyah, nah jadi kita sifat robbani itu kada kayak itu. Kan sifat Allah itu apabila menghendaki akan sesuatu itu Allah cukup berfirman kun jadi fayakun maka jadilah iya. Nah jadi orang rasa majuzan kayak itu tuh asa hendak jauh kayak itu asa hendak kayak ini terwujud tuh. Makanya orang kayak itu ini aja nak ada hakun lagi menyamau bangkat tangan di kita telah berucap bahasa kita kabul orang kayak itu. Nah karena kada lagi suatu sisi dalam dirinya itu semata-mata hanya billah wa minallah wa ilallah. Amun kada didapat rasa maju pada awal umurnya, misalkan didapat pada akhir umurnya hingga hendak sakarat ilmu saklipun. Dan diluaskan oleh Allah Ta'ala rezekinya dari jalan yang halal dengan nampak. Nah, jadi itu pintu rezeki juga. Makanya yang kita amalkan itu tadi tuh disuruh sidin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad yang subuh tuh. Baca 4 kali berturut-turut zikir tasbih shalawat tadi. Nah, itu dibaca candi yang melakukan. Barang siapa ada suatu hajat yang tidak kepalang mustajabah, dia tidak kepalang kabul, hendak dia bertawassul nak puji sini. Jadi kita baca Fatihah, hadiahkan sini. 5 kita hadiahkan dan kita sebut apa hajat kita. Kita ucap ngaran 3 kali ya samaan ya Allah nah berkat kudwara bani sesama kabulakan hajat kami. Nah ya kalau membaca munakib tuh punya kabulnya aku baca munakib ya. Nah kata karena kita bertawassul sidin. Nah, sidin itu apa didengarkan oleh Allah, diketahuakan oleh Allah. Lalu mereka itu karena tahu, nah ya mereka itu dah
datangnya mendoakan ya. Nah, niscaya aku sin hadir aku serta aku turunnya akan dia serta segera dan mujarab. Nah, jadi kalau ada satu hajat kita bertawassul ya kita. Ada dulu itu kan itu jar bapak kata tawasulan jar langsung aja kan. Nah, kayak itu kalau lah bapak kata tawasulan jar. Iharatnya jorong ikan. Kita ini kan sama mereka supir. Kita ini menyupir kendaraan jangan bisa apalagi mobil. Umpamanya nih, jangan coba-coba kita nyupir mobil. Pindah ke kandangan. Tak berapa itu Pak. Nah, apalagi kita pesawat, langaran kita kada bisa nih, lebih baik kita mengikuti aja. Nah, 4 numpang aja, nyaman lagi gurih. Nah, ya kayak itu tak sama juga nih kan. Kita ini ngarannya 4 numpang mau sidin orang yang kenal lawan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Maka kita berupang lawan sidin nih. Nah, niscaya kita dikabulkan oleh Allah. Ya, biar kita nak maulah surat nih. Kita patuh lawan camat umpamanya nih. Atau kita banyak ada patuh lawan camat. Coba kita patuh lawan bini sidin. Juga bini sidin kita. Mau orang supaya nyaman nih. Nah, kayak itu tuh. Nah, artinya ada suatu jalannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hidup mati dalam keadaan iman, dan kita meninggal waktu dengan yang dimuliakan oleh Allah, masuk surganya Allah bersama para nabi dan rasul, para aulia dan salihin. Amin. Allahumma amin. Hadamullah wa yakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu biman yatawassalu ilaik wa bi alihi wa ashabihi dzakirina alaik wa biman tulat fi hadzal mahal asaru wa la halal afdal su'asrahman wa tuwaffiqna fil aqwal wal af'al khulusin niyat wa tubaddil sayyati bil hasanat wa tughsir barakah fi kadarasin nufusina wa tunawwir maskatil ma'rif halal shagulubina wa tukhafifana bil atfikal khafiyati inna min hadhihi ladat wa tudikal sinatina bi tauhidika nuqulil ma'ruf wa kafa'na al-judi wal mawalim وأوقفنا والقول والجنب والمكارم عبدنا الله بأنفاسنا هذا العلي بالأكبر والبحر محيط الأنوار وأدخلنا يا الله في سلك الجاهد العظيم وبوئنا بمحبة جنة النعيم ونشر علينا بأخذ المواهب وهب لنا بأمة عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنبذك وذك الجميل وعرضنا لأسوان بكل يسين وجيل واغفر لنا أسعد مكان السعيد ومجيد وأسعد من كلهم بصالح مجيد وجازم بإحسان وبسعد حقوقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم